Abo sabo nainai. Abo ki sin niyem rok de nainai. Thik khaje sudah kok. Ali jibra wan sudia. Tahu wan sudia. Kewa jodi jati dolam jodi thangbai kai. Ang sajupon ukro kusurian kodronai. Ang thangin namla. Abang khanis semai. Kepoi bagi. EU case from the very beginning, born as a some tangani. Omai case from the Lord of Paikankai, this is a Joto Nisai, you from Tomakai, Danisi, go active. Dinara as a bell tomo, bell and tomo, BC Pop, like a critical, Danisi, Mahari, Mundani, I was surprised. Kau mau hai no, TUTST, je body je series je khai payment. Abo continue ka koto no, 56 years on call. Eka সংগঠন, eka organization, অনেক কিছু রমজাকা, ট্রান্সফার খাইজাকা. Suspend kaja kawan macam sudah politik kan. Apa ni dia apa ni pore tu tinggal kau main mana? Apa tu pon. Kawan mah ini 25 বছর বামফ্রন্ট ni আমল. আপনি আগে 10 বছর আপনি আগে কোয়ালিশন সরকার, আপনি আগে কংগ্রেস সরকার. Aboni pore kintu jadi saya kangkai. Jauh se tiu testo bisi khai. 88 ni simi 95 jora. Angkuli mutuman mani jora tu. Tiu testo belai keno apu kintu je sarkar chalo mero. Borma belai ke ক্ষমতা ni. ক্ষমতা অপব্যবহার খাইu maya. Tiu test ni jara leaders tonai raga pru special recruitment drive theke chengi nai transfer ni theke chengi bo department o bo jaga o chini ST rami vacancy sumse jatom apono naituk na ni bagai বড় যে দায়িত্ব রেখা সেই দায়িত্ব কিন্তু মারাত্মকভাবে পালন থাকে যদি আজ শুধু মন্ত্রী এমএলএ র নেতার সিমিংকায় আসু খুঁটিনাতি খাইয়ে কেউ তিখলাই মাংলা খামু কারণ আপনি কাছে ওজন নাঙ্গু আজ এনসি দেববর্মা আজ নিশিকান্ত দেববর্মা আজ বিক্রম বাহাদুর জমাতিয়া সহ যে আপনি যারা লিডারশিপ দমের বড় যে কোনো অফিসে থাকলে অন্তত কোনো বাপের ক্ষমতা করে অন্তত কোনো সম্মানিয়া দমাইয়া কিন্তু আপনি বাগিন আসে গোবাং মাছুন পোস্ট নিনি এ টু জেড ফিল্মান যত ডিপার্টমেন্ট যে ডিপার্টমেন্ট স্বাধীনতা নি পরে প্রথম 1951 সালে যে পুরুঙ্গই যে প্রশাসন চালক মানে যে যে রিক্রুটমেন্ট যে সিস্টেম আর তখন রিক্রুটমেন্ট রুলস আবার অনেক কিছু জানি এত সুদাইয়া আসে কাগজ কাগজ আবার মাত্র সম্ভব টিএসটি আমি যে আপনার এমএলএ তো এবং সিংহাইন জায়গায় জায়গায় আপনি পরে কি প্রস্টেট কোঅপারেটিভ এর চেয়ারম্যান था আমি প্রথম লক্ষ্য চাই 1957 সাল 1957 এ যদি নতি প্রস্টেট কোঅপারেটিভ এর যদি চকাঙ্কায় আপনি ফাইল করি আপনি কর্মচারী সংখ্যা চিঠি খাই গাড়ি ও কর্মচারী সংখ্যাকারী খানকাই কি তোর বাঁচা কই নাই এটা ডাইরেক্ট এত অফিসার সিং আপনি রিক্রুটমেন্ট ছয় মান খা তাও তি প্রস্টেট কোঅপারেটিভ ব্যাংক তি প্রসা যত নিছে কবাং অফিসার কবাং তাও তিনি ডাইরেক্টর অফিসার ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার তাহলে কোনো
होम डिपार्टमेंट फांगनी जब तो डिपार्टमेंट जेताबो जे केरानी हो जेताबो ऑफिसर नि तंगनाय रख इवेन दिनी तामे मन सेक्रेटारिएट फांगतो असेंबली फांगतो चिनि बरो किन्तु ताबो अब তিনি প্রায় অনেক বছর 30 থেকে 32 বছর তিনি গ্যাপ নিয়েছেন 30-35 বছর গ্যাপ ও গ্যাপ থাকায় তিনি থাচিং বারবার খানাকা 2000 সাল সরকার কোথাও থেকে কর্মচারী সাকাও থেকে টিপিএস এর উপর থেকে একটা আক্রমণ নিয়ে ফানো আপু প্রেসার আংলা का টিপিএস বাই कथा ला खाना 2000 इस्वी 2005 आज तो 2003 इस्वी में बेजवाना था 2003 इस्वी में ना आईपीएफ तीन गई ताकि से दोनों थे ना इन्हें स्थिति ठंडा हुआ चीज किसी में ना सीपीएम भाई एलाइंस कई सरकार चले ऊपर आज और के ना कर्मचारी लोग कैसे कुछ सीधा जगह चला जाता आबुनी परे तो हाय फाइटे बागफोन सरकार फायुका जरा लाइन दङ तमने के बाद पौरका जरा लाइन दङ तमने का थां तो अब हाय खाये आं साना मुसुमनि अमर होचिनि ये कमन सारो साका जों जदि ना ठीक আছে जों नि आइडियोलॉजी बाय ता अन्य कर्मचारीनि आइडियोलॉजी आलादा नै मान किन्तु जों आबो उराम अंतत क्वार्टर लिफानो अइया खाइबा जों हाथिया लिफानो चिनि जरा कर्मचारी समाज रणतीयै चिनि जे ताबुकनि अजराव चिनि जे वैकेंसी रक जे क्लाइ कमानि अवनतियै चिनि जे मानथाय चिनि प्रमोशन क्षेत्रे चिनि जे प्रमोशन क्षेत्र जों जे और डिप्लाइटिंग तमने बामफोर आमलो जे रकम बुंगा निनि 5 বছর তাও 6 বছর का बीजेपी आईपीएफ दिनि सरकार आमलो सुविधाजनक गैया नों जदि थांनाय जायगाय जायगा प्रोजेक्ट जापानी एक प्रोजेक्ट हजार कोटी रां खर्च अरब कर्मचारी रक अंगान आमनि तिब्रासार अब जेहेतु अब फरेस्ट एरिया नि सामो आ जगह सुनाय नहीं का बरने निनि जत बीज ऑफिस थांगे नहीं जत निनि फरेस्ट ऑफिस थांगाय नि आगरतला शहर नि नामी दामी बरनि दंनि बरक बर शुधुमात्र ऑफिस आसुगै बरक कोनो दिन पाहाड़ाव थांगै निनि आरो जे सेक डाम खायमानि आरो जे ग्रीन इंडिया नि वाकायमानि आरो जे बागान खेमेर जीवन थांगे नाइया किन्तु आज ओरा चिनिनो मंत्री फरेस्ट मिनिस्टर तो चिनिले किन्तु हाइपेन जोंहाबो लागान माने नारबिसि मालिया अबनो जों जदि तुबुनानि खालायनायनि थांखांखाय आङो मने खालायो जों जारा चिनि तिब्रासारनि बिसिङाव जारा कर्मचारी दंनाय जों जारा लिडारशिप दंनाय जारा तो अनेक रिटायरमेंट दं अनेक रिटायरमेंट जरा थांनाय बरनि परामर्श दरकार दङ तामुनि सरायनाव उथाय सालायनो हाय अक्रा रंनि कक बिसि खाना नाया अक्रा रंनि बिसि कक खाना नाया थांतनिनो चिनि राजनीति फांतो जे सबतो आयुबारा माने अथमनो फ्रास्ट्रेशन फायो कतर साना मुसुंगो अक्रा रंग बाहारै कैसे कतर साना मुसुंगो बसाय नाम गया पुरननिया जे बर जीवन नेशनलिस्ट बाय केनजा गया आ बरनो नोंजों बन आ पावारि थांखाय बआबो पुरनखाय फाइबेनिया आबा मात्र वन टाइम सारा कि सुप्रै गाबोनि बाबिनो तावरनि से उसकांगो कैसा मीटिंग नि कप फाइजिंग येमसार साका जे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अबनि बेपर जखन आलोचना आंगो चिनि बिसिङाव जारा आईएएस अफिसार होनजा केएन देबबर्मा विजय देबबर्मा सोमनाथ देबबर्मा अम हाइख्लायै अनेक अफिसार क्लांगै बनि परामर्श सानो चिनि बिसिङाव अनेक लयार दङ
बेसे अनेक लयार दङ पार्सोनाल व्यक्तिगतनि लयार साक्सा कासानानि लयार बुनो साक्का यांनानि लयार ओ बिनि एगरनि थानि रां गोबां हानानि लयार किन्तु चिनि बिसिङाव किसु एमन कोनो लयार काखौनो फाया जे बंग तुनो नांनाय जों जे त्रिपुरा राज्यखौ त्रिपुरा सार्भे बिसिङाव खर' गोसो काबो एपीपी पीपी इया खाबा बबो कुटो काबो कुटनि संख्या तो बाङै थाका धर्मनगर सिमिजोरि चेनि फैगानखाय निनि सयलांका दङ निनि गन्डासर दङ निनि कान्चनपुर दङ निनि यां पुरा यांगनि निनि साकुमो दङ सुति जाक ताई को एकजन सुपार सुति जाक ताई को एकजन मास्टार दङ टीचार হয়তো বড় রেগুলার ইয়া টুইটার হয়তো বড় বড় চাকরি তংলা আং সাকা অনলাইনে যদি পোস্ট লিখাই আং জুতা বাড়ি রেডি নাং ভর্তি নাম ফাইও বাংলা মিডিয়ামে ক্লাস 9 আং চেয়ারম্যান বুসলা আং চেয়ারম্যান তো দিতাগানি বসার নাং খুবিয়া ভর্তি না নাং ভর্তি খাই নাই আং আং জুতা খুলু আং ভর্তি খাইমিয়া আনি জুতা তমো আং ইয়াং ফুংসা সাফরা খালামদি बांग्ला मीडियम नि फायो क्लास खायनाय गैया यांगला इंग्लिश बायमान क्लास नि दङ बोला बांग्ला मीडियम नि फायमानि गाबोन बागै उ स्कुल नि जे बिनि जे इंगो तमानि आवासा से बिनि इंगो नष्ट गय थाङो इमेज नष्ट गय थाङो अफिस आदर थाङो आं सगम आं जेबो इन्ट्रेस्ट बायदि सीएम आं सीयूटीयू इमान आसुका सीयू सुगा निनि अफिस नि ऑफिसर नरगर सम भयो सेमाते 10 मिनिट जों इयाम रायलायनि भयो किन्तु आगरा पर्यन्त जागो गलागुरि दङ प्रिन्सिपाल अफिसर टीटीएडीसी नि अफिसर आमति रक सावैनाय सिनि स्कुलनि तावने गारि रक गुरि दङ